ଲୋକନାଥ ପାଠାଗାରରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ପୌରପାଳିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ନିକଟରେ ଥିବା ଲୋକନାଥ ପାଠାଗାରରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଠାଗାର ପରିସରରେ ସଭାପତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସଦାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଅତିଥି ଭାବେ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ମିଶ୍ର, ଆଇନଜୀବୀ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ବଳିତା, କବି ଦୟାନିଧି ସାହୁ, ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ସେଠୀ ଓ ପାଠାଗାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଂଗ୍ରାହକ ବିକାଶ କୁମାର ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପକଡ଼ି ପୁରୁଷ ତଥା ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଧୁ ପାରିଷ୍ଟରଙ୍କ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଷ୍ଟଡି ପଏଣ୍ଟର ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦେଇ ପାଠାଗାର ଓ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପାଠାଗାର ପକ୍ଷରୁ 4 ବର୍ଷର ବିସ୍ମୟ ବାଳକ ଶ୍ରେୟାଂଶ ଶାଶ୍ୱତ ଦାସଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ବିସ୍ମୟ ବାଳକ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ, ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ନାମ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର 22 ପାହାଚର ନାମ ସହଜରେ କହିପାରୁଛନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଭୋର 4ଟା ସମୟରେ ଉଠି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ମାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ସବୁ ମନେ ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଶିବତାଣ୍ଡବ ସ୍ତୋତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ମନେ ରଖିବା କଷ୍ଟକର। ଉକ୍ତ ବାଳକ ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ଧୀଶକ୍ତି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ବିସ୍ମୟ ବାଳକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବେ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ ଓ ମାତା ସୁଜାତା ଦାସ ଉଭୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରତି ଅଭିଭାବକମାନେ କିପରି ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ମେଧାବୀ, ଜିଜ୍ଞାସୁ ଓ ସଂସ୍କାରିତ କରିପାରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ତଥା ଅନ୍ୟ ପରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ପାଠାଗାର ପକ୍ଷରୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବେ ପଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିନମ୍ର କୁମାର ଶତପଥୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅନିତା ବାରିକ, 10th କ୍ଲାସ୍। ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଥିଲୁ, ତାପରେ ବିକାଶ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ପାଳନ ହେବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ଏତେ ଲୋକ ଆସିବେ ବୋଲି। ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସବୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆମ ସାର୍ ବି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କର କାମ ଯେହେତୁ ସାର୍ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁନି ପିଲାଟାକୁ ଡାକିଥିଲେ ଅତିଥି ହିସାବରେ। ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ସେ କ'ଣ କହିବ, ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ। ତ ସେ ବହୁତ କଥା ଶିଖିଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନୁ। ଆମକୁ ସେଇଟା ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ତାଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବୁ। ଏତିକି ବାସ୍ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସେ ଯଦି ବହୁତ କିଛି ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ, ଜିଲ୍ଲା, ଏମିତିକି ଶ୍ଲୋକ ବି ବହୁତ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ସେ କହିପାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଇ ସାର୍ ଦିଦିଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ଆଶା କରୁଛୁ। ନା ସୁଜାତା ଦାସ, ଘର ବଡ଼ ମଛା ଖାଇ। କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବାଳକ ଅଛି ତାର ବୟସ କେତେ, ସେ ଏତେ କମ ବୟସରେ କେମିତି ଏତେ କଥା ଶିଖିପାରିଲେ? ମୋ ପୁଅର ବୟସ 4+। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରେ, ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼େ, ମୁଁ ତ ଭୋର 4ଟାରୁ ଉଠେ, ସିଏ ବି ମୋ ସହିତ ଉଠି ପଡ଼େ। ଏବେ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଛୋଟ ବେଳୁ ସେ ଭୋର 4ଟାରୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଉଠେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରେ ସେ ବାସ୍ ଖାଲି ଶୁଣେ, ଆଉ ଶୁଣିକି ସେସବୁ ମନେ ରଖିଦିଏ। ମତେ ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୋ ପୁଅ ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନେ ରଖିପାରୁଛି, ଗୋଟେ କଥାକୁ ମାନେ ରିପିଟ୍ କଲା ମାନେ ସେ କହିପାରୁଛି, ମତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ମୋ ପୁଅ ଆଉ କିଛି ନୂଆ କିଛି ତାକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ହଁ କିଛି ଶ୍ଲୋକ ସିଏ ମନେ ରଖୁ। ବାରମ୍ବାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ବି ମନେ ରଖିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ଖୁବ କମ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ମନେ ରଖିପାରିଲା। ମୁଁ ତ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ହଉ କିମ୍ବା 22ଟା ପାହାଚ ହଉ କିମ୍ବା 7ଟି ମହାଦେଶ, 5ଟି ମହାସାଗର, ଆଉ 15-16ଟା ଶ୍ଲୋକ, ଆଉ ବାକି ଯେତେ ତାର ପାଠ ସେ ସବୁ ବି A ଠୁ Z ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ୱାର୍ଡ ରହିଲା ସେଥିର ବି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ 10ଟା ଲେଖା ୱାର୍ଡ ବି ସେ ଆରାମସେ ସବୁ ସ୍ପେଲିଂ ଗୁଡ଼ାକ ବି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସେ ମନେ ରଖିଦଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗୃହିଣୀ,
मते तो एते समय मिलेनी कर्तव्य दृष्टि देखा गले मु घरे समस्त कथा बुझा सहित मु जेतेबेले भी रोषेई करे सेतेबेले भी छोट छुआटी मो पाखे पाखे थाए आ से समय रे भी से मो पाखरे बसी थाए जेतेबेले छुआ खेलिबा समय सेतेबेले भी से उठिक जाई न थाए से मो कथा को माने एते कि मते खुशी लागे से मो कथा को काटेनी से मो पाखरे बसिके रुहे मु जहा भी कुए से रोषेई करूथा समय रे भी से धीरे 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 तार इच्छा नथिले मु केबे भी एते भी चेष्टा करिया सत्वे भी मु सफल हेई पारि नथांदी जेहेतु तार निज तरफ इच्छा अछि आ भगवान कर एटा बहुत माने मो पई तो गिफ्ट कहले भी कम होबनी से सत्य की ताको स्मरण शक्ति देहि चंदी आ से सब को मने रखी पारु। स्मृति रंजन पड़िता मु वकिलती करे। कौन कहबे जो विस्मय बालक जो अच्छी एते कम बयस रे एते कथा मन रखुचे अन्य पिला मानकु कौन कहबे बाबू मु अन्य पिला मानकु कौन कहबी प्रथम भगवान पाखरे कि होची मु प्रार्थना करूची प्रभु आपण को सृष्टि रे एई भले छुआ मानकु रखिचंती जे आउ ई छोट छुआटी जो भले भाव तार व्याख्या करिगला एठी आश्चर्य लागुची आउ द्वितीयतः ता बाप माँ को विशेष करके माँ को मध्य मु कृतज्ञता जनइबी आउ तांको पाखर मु मोर समवेदना जनइबी कारण ठीक समय रे कि उठे कि छुआ को यही कथा शिखौचंती जहाँ शास्त्र कहूची राति 3:10 रु ब्रह्म मुहूर्त आरंभ हुए से समय से छुआटी की शिखौचंती भगवान का आशीर्वाद नहले ये केबे हेई परिबो नाही भगवान का आशीर्वाद कृपा ता मथा ऊपर अछि से छुआ मथा ऊपर ए ओडिसार जणे जो धी शक्ति संपन्न व्यक्ति विशेष माने सारा ओडिसार अछंती से छुआटी ना तांको परे परे जुड़ी जीवो एथिरे संदेह करिवार नाही विशेष करके ये लोकनाथ पाठागार रो जे मुख्य बड़ भाई आमर विकास नना ये जो उद्यम वासुदेवपुर पाई ये ओडिसा पाई एको भूली हबनी ए सर्वाग्रे एति कोई मोर कथा। विकास कुमार शतपथी जन संग्राहक ये जो लोकनाथ पाठागार तार प्रतिष्ठाता तबे आमर भारतवर्ष तो अनेक विद्वान अनेक ज्ञानी गुणी लोक जन्म होती किंतु आम यही माटी जड़े एभली पिलाटी जन्म होती आम तो देखिलु आस मोबाइल छाड़िया बही पढ़िया अभियान करूँ ये पिलाटी को आम आविष्कार कलु और से अनर्गल भाव में कही चलता कथा गुड़िक से मुझे आश्चर्य हली एत कुनी पुओटे मात्र 4 वर्ष ठीक भाव में पाद पकई पारनी कथा कही पारनी किंतु एत कथा मन रखी एवं सेबेठारु आमे ताकू प्रोत्साहन जोगेलु आज से अनेक कथा मन रखी केवल राज्य नुह देश एवं पृथ्वीर अनेक कथा एवं विभिन्न स्तव स्तोत्र ठारू आरंभ करी बहुत कथा से मन रखी पार्छ एथिपाई ता बापा माँ को तो आम निश्चित भाव में प्रेरणा देवु ता माँ होउछन अधिक तार ये सब कथा श्रेय तांको दबा से ही ताकू राति 4 रु उठेकी जहाँ कहउचंती से सबू मन रखुची आज मधुबाबू जयंती से तुम पर छोट पिलाटी ठारू आरंभ करी अनेक कथा से गाईगला पिला आगे आम से अतिथि करूँ से मंच तले बसवार पिला नुह से मंच बसईलु आम आशा करूँ यही पिला समस्ते प्रेरणा जोगाती समस्ते सहयोग हाथ बढ़ाती ये पिलाटी निश्चित आम ये वासुदेवपुर संग्रामी माटी नुह सारा ओडिशा से तार निश्चित भाव में सुनाम आनिबो अन्य पिला मानकु कोन कहबे ए बाबत जो भोर जाकर उठी जो शिक्षा दान कर ना एथिपाई तो प्रथम कथा है अभिभावक माने सेतिकी जत्नवान होना यदि अभिभावक माने जत्नवान हेबे तबे पिला माने निश्चित भाव में आगु बाहरिवे ता माँ जो प्रयास करुचंती ता बापा जो प्रयास करुचंती छोट पिलाटी को राति उठेबा एवं ताकू ठीक दिनचर्या गुड़िक ठीक ठीक भाव में करेबा सेतिपाई अभिभावकटीए ही पिलार प्रथम गुरु एवं पिलार प्रेरणादाता पिलाटा बर्तमान खेलिबा को जाउ नै कि कोनोसी आजिकाली रो पिला भली मोबाइल सहित से भी जड़ित हो नै यदि एते कथा शिखि पारुचे कोन कहबे श्रेय काहू देबे सबु श्रेय ता बापा माँ निश्चित भाव में एवं ता पाख पड़ोशी एवं ताकू भल पाउथिबा लोक माने श्रेय सब नेबे तेबे ता माँ जो मेट्रिक टे पास करी बापा विवाह करदेले सी आ अधिक पढ़ी पारे नहीं तांको भितर गोटे आशाटे रही मु जदि संतान टे कन्या हो कि पुत्र हो जदि पिलाटे मु पाउची से पिलाटी की मनीष मु करी एवं से मते तांकर कहानी कहूले से चेष्टा कले जे मो पुओ को मु सब कथा शिखेबी एवं ईश्वर तांको मध्य सेही भली गोटे देइचंती सुगुण संपन्न संतान टे से सब कथा मन रखी पाउची ता माँ अधिक श्रेय निश्चित नेबे। भद्रक वासुदेवपुर रंजन मल्लिक रिपोर्ट न्यूज 88 ओडिशा।